नमस्कार फ्रेंड्स मुझे स्वागत करछि नुआ रील का हमसे सुशांत भाई अछन सब ऑफर करबे लास्ट पर्यंत रील देखन सुशांत भाई हालचाल केन चलछि वर्तमान भाई बड़े नमस्कार आम पाखे सब ब्रांड रो सब प्रकार फोन अच्छी आउ लेटेस्ट मॉडल सब अच्छी आउ सबुठ भल जिन आम पाखे जीरो डाउन पेमेंट रे आपण फोन लेके जाई परिबे आ गोटे कथा कहतु लोक मान भाई केमती रिसीव करी लक्ष्मी मोबाइल जो मैंने आछन ताऊ केमती हमर कहबा लोक मान केते स्वागत करिवे आ समस्त कस्टमर को स्वागत जनाऊँ आमर जो शहीद नगर अच्छी आम दुकान लक्ष्मी मोबाइल आमर विगत 22 वर्षर दुकान आमर आम पाखे सब प्रोडक्ट अच्छी आप भरोसा विश्वास आम यथेष्ट स्टार्ट करिया पूर्व आगु हम रील देखा पेज को फॉलो करंतु कमेंट करंतु स्क्रीन ऑलरेडी नंबर दे दी फाइनान्स टू नहीं सब सुविधा मिले लक्ष्मी मोबाइल रे बर्तमान स्टार्ट करिया रील एप्पल फोन भाई 17 केते टका देबे 17 82,900 अच्छी आपन जदी फाइनान्स नउछंदी पर डे 115 टका पड़िबो आ जदी आपन एसबीआई एक्सिस कार्ड नउछंदी ताले 6000 टका डिस्काउंट फ्लैट आ हमर को 24 मास की ईएमआई 24 मास नो कॉस्ट ईएमआई पे एआर भाई केते आसीबो एआर अच्छी 1,19,900 एटे भी आपन 24 मास सॉरी 12 मास रहउची ईएमआई नो कॉस्ट ईएमआई रेट केते जीरो डाउन पेमेंट एटा 1,19,900 70 भाई रेट केते अछि कहले 70 अच्छी 82,900 22,900 तार 17 प्रो मैक्स 17 प्रो मैक्स अच्छी 1,50,000 1,50,000 16 भाई केते टका देबे 16 आपनकर अच्छी 69,900 जीरो डाउन पेमेंट 24 मास जदी आपन एसबीआई आईसीआईसीआई कार्ड अच्छी 4,000 टका डिस्काउंट आ 15 15 रे आपनकर 59,900 जीरो डाउन पेमेंट 24 मास ईएमआई आ कार्ड 2,000 टका डिस्काउंट तापर हमर एपुड को पळे आसिया सैमसंग फोन भाई हमर कहबा बजट केते टका स्टार्ट होउची सैमसंग फोन 9,800 टका रो 9,800 टका तार एटा हमर F17 टा भाई केते आसीबो एटा 14,500 आसीबो ये स्कीम केते अछि सैमसंग बजट एटा आपनकर 7 मास ईएमआई ही परियो ए सीरीज भाई केते टका स्टार्ट होउची ये सीरीज स्टार्टिंग होची 9,800 टका जोटे A06 मॉडल ला आपनकर ए मॉडल ला 5G फोन 5G मॉडल रहबो अडाप्टर रे आपन फ्री मिलबो अडाप्टर भी अच्छी आदरे आ स्पेशल कोन मिलुची आपन लक्ष्मी मोबाइल जाने पहले कॉल करन कि जागा पुर का आसन एटी हमर कहबा तापर वाच रे भाई केते आसीबो रेट वाच आपनकर 25,000 टका रे वाच आसी जिवो हां ता बागे हमर अल्ट्राटा अल्ट्राटा आपनकर 42,000 जिवो रिंग भाई केते आसीबो रिंग टा 25,000 टका आसी जिवो S25 केते अछि रेट भाई S25 अच्छी 71,000 एथरे 10,000 टका डिस्काउंट चलछि S25 FE S25 FE आपनकर अछि 80,000 टका एटा डिस्काउंट करी आपन 66,000 आसी जोछि तापर भी जदी एचडीएफसी कार्ड अछि ताले 5,000 डिस्काउंट 61 रे आसी जो प्राइस 24 मास हबो 24 मास हे जिवो तारे हमर कहबा भाई फोल्ड 7 भाई केते आसीबो फोल्ड 7 अच्छी 1,75,000 1,75,000 एथरे भी 12,000 डिस्काउंट चलछि आ एथरे एटा भी आपन फाइनान्स रे नो कॉस्ट ईएमआई 24 मास नै परिबे ता बाखरे हमर आसे भाई अल्ट्रा सीरीज भाई केते आसीबो रेट वर्तमान अल्ट्रा अच्छी 1,30,000 एथरे स्पेशल डिस्काउंट एबे अछि 18,500 टका आ एटा जदी भी फाइनान्स रे नउछि आपनकर 24 मास नो कॉस्ट ईएमआई जिवो आ कार्ड करे भाई केते समय लागियो आपन जदी पैन कार्ड आधार कार्ड नेकी आसीबे 10 मिनिट रु 15 मिनिट लागियो आपन फोन नेकी जाई परिबे ऑल ओवर ओडिसा फाइनान्स ऑल ओवर ओडिसा फाइनान्स हे जिवो ता बाखरे S24 भाई रेट केते अछि S24 एबे पूरा स्पेशल प्राइस हे जाई 39,999 39,999 आपन S24 नै पेरे प्रीमियम फोन सैमसंग आसियो Redmi रो बजट फोन भाई केते टका आसियो एटा होची सबटो Redmi रो स्टार्टिंग मॉडल 6,299 टका 6,299 ये भाई हमर 5G रहबो 4G मॉडल ला 4G मॉडल आसियो ये हमर फाइनान्स केंति कर होची Redmi टा फाइनान्स हे जिवो आपनकर 6 मास फाइनान्स हे जिवो 6 मास पाखा के जो ता बाखरे हमर आसियो भाई 15 भाई केते आसियो रेट 15 टा पे डिस्काउंट प्राइस रे अछि आपनकर 17,000 टका थला 2,000 टका डिस्काउंट 15,000 टका आपन नेकी जिवे 7,000 mAh आपन बैटरी रहि जो आ आपन ये भी केते 8-9 मास स्कीम एटा आपनकर 6-7 मास स्कीम हे जिवो तापर आपन जदी एक्सचेंज करी चाहिबे किछि बेनिफिट मिलिबो एक्सचेंज रे बेनिफिट रहबो आपनकर जदी फोन अछि एक्सचेंज करिया पे ताले आपनकर बॉक्स आ बिल दरकार बॉक्स बिल नै गसन हम भलो प्राइस रे आपन करि देबो ऑल ओवर ओडिसा फाइनान्स ना कोन अछि ऑल ओवर इंडिया फाइनान्स वरदान बजाज फाइनान्स रे ऑल ओवर इंडिया जे कोन जगह आछन हम फाइनान्स करि देबो तबे OnePlus भाई हमर का टैबलेट केते आछो एटा OnePlus टैबलेट अछि आपनकर 17,000 टका आसी जिवो 17,000 टका ता बाखरे आपन देख पते पिक्सेल आसी पहुंच जाई 10 सीरीज ना पिक्सेल लेटेस्ट मॉडल 10 सीरीज सब मॉडल अछि एथरे क्रेडिट कार्ड रे भी डिस्काउंट अछि पूरा आज्ञा 10 टा केते आछो रेट भाई 10 टा अछि 80,000 टका आपन जदी एचडीएफसी रे कार्ड दोछनी ताले एथरे 7,000 टका डिस्काउंट हो जिवो ये केते 8 मास 10 मास केते मास फाइनान्स एटा 24 मास नो कॉस्ट ईएमआई परिबो 10 जदी आपन न पाइ 10 मिल जिवो 10 प्रो मिल जिवो 10 प्रो एक्सेल मिल जिवो केते पीस भाई कलेक्शन बर्तन स्टॉक अछि सब मॉडल सब कलर पूरा अवेलेबल स्टॉक अछि तार वॉच भाई केते आछो वॉच स्टाफ एप्पल वॉच स्टार्टिंग होची 25,900 टका स्टार्टिंग होची अल्ट्रा केते अछि अल्ट्रा टा होची 90,000 89,900 ता बाखरे हमर आसिया भाई OnePlus भाई 13 केते आछो रेट OnePlus 13 अच्छी 70,000 टका एबे चलती डिस्काउंट 7,000 टका
7000 ଷ୍ଟେଟ୍ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ମିଳିଯିବ। ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଚାଲିଛି। ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ବେନିଫିଟ୍ କିଛି ଅଛି? ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ବେନିଫିଟ୍ ବି ଅଛି। ଏଥିରେ ଆପଣ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ଼ରେ ବି ଆହୁରି ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଚାଲିଛି। ଇଏ 12256 ଜିବି ଅଛି ନା? 12256 ଜିବି। ତଥାପି କେତେ 8-10 ମାସ କେତେ ମାସ ଫାଇନାନ୍ସ ହେବ? ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ 12 ମାସ ଫାଇନାନ୍ସ ହେଇଯିବ। 12 ମାସ। ନଥିଙ୍ଗ 3 ଟା ଭାଇ କେତେ ଟଙ୍କା ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟରେ ମିଳିବ? ନଥିଙ୍ଗ 3 ର ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଅଫର ଏବେ ଚାଲିଛି। ନଥିଙ୍ଗ ଫୋନ୍ ଯୋଉଟା ଲାଟେଷ୍ଟ ମଡେଲ ଅଛି, ଆଜ୍ଞା। ଯାହାର ପ୍ରାଇସ୍ ହେଉଛି 80,000 ଟଙ୍କା। 80,000 କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଆମଠୁ ନେବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୋବାଇଲ ପରଚେସ୍ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ରହିବ ଆଉ ହ୍ୟୁଜ୍ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ରହିବ। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ 80,000 ଟଙ୍କା କି ନାଇଁ ଟିକେ ଦେଖିଦେବା। ଏଠି ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 79,999 ଅଛି। ଆପଣ କେତେ ଟଙ୍କାରେ ଦେବେ? ଫାଇନାଲ କେତେ ଆସିବ? ଆପଣ କେତେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ହେଇଥିବ କୁହନ୍ତୁ? ଆଉ ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ଭାଇ ଟଙ୍କା ଯାହା ହେଲେ 10-20 ହଜାର ନା, ଆହୁରି ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଅଛି। ଆହୁରି ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ କେତେ ଅଛି ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ? ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର 30,000 ଟଙ୍କା ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଚାଲିଛି। ଆପଣ 50,000 ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ ନଥିଙ୍ଗ 3 ଟା। 30,000 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଫୋନ୍ ହେଇଯିବ ନା? ଆଉ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ ନେଇକି ପଳେଇବେ ଆଉ। ଦୁଇଟା ଫୋନ୍ ନେଇଯିବେ ଆପଣ ନହେଲେ ଆଉ। ଇଏ ଆମର କେବେ କେତେ ଦିନ ଭାଇ ଫାଇନାନ୍ସ ହେବ? ଏଇଟା ଯଦି ଆପଣ ଫାଇନାନ୍ସକୁ ନେବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବଜାଜରେ ଅଛି। ନଥିଙ୍ଗ 3 ଟା ଯଦି ନେଉଛନ୍ତି ଆପଣ 24 ମାସ ନୋ କଷ୍ଟ ଇଏମଆଇ ହେଇପାରିବ। 24 ମାସ ହେଇଯିବ। ତା ପାଖରେ ଆମର ଏଠି ଦେଖିବା ଆମର କହିବା ମୋଟରୋଲା ଭାଇ ଆମର କହିବା G96 କେତେ ଆସିବ ରେଟ୍? ମୋଟରୋଲା G96 ଅଛି 16,000 ଟଙ୍କା। 16,000। ମୋଟରୋଲା ଭାଇ କେତେ 10 ମାସ ହେଉଛି? ମୋଟରୋଲାର ସବୁ ମଡେଲ ଅଛି ଆଉ ପୁରା ଭରପୁର ଷ୍ଟକ୍ ଅଛି। ବହୁତ ପ୍ରାଇସ୍ କମରେ ଭଲ ଫିଚର୍ସ ଦଉଛି। 60 Pro ଭାଇ ମାର୍କେଟରେ ବହୁତ କେତେ? ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି। 60 Pro 60 ପ୍ରୋଟା ଅଛି 34,000। ଏବେ 3,000 ପୁରା ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଚାଲିଛି। ଆପଣଙ୍କର 31,000 ହେଇଯିବ ପ୍ଲସ୍ କାର୍ଡ଼ରେ ନେଲେ ଆଉ 1,000 ଟଙ୍କା ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଆମର କହିବା ଭାଇ ଅଲ୍ଟ୍ରାଟା କେତେ ଆସିବ? ଅଲ୍ଟ୍ରାଟା 1,00,000 ଟଙ୍କା ଅଛି। ଏଥିରେ 10,000 ଟଙ୍କା ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଚାଲିଛି 90,000 ଟଙ୍କା। 90,000 ଟଙ୍କା ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଆସିବା ଭାରି ଆମର ଅପୋ ସିରିଜ୍। ଅପୋର କହିବା ଲାଟେଷ୍ଟ ମଡେଲ ଭାଇ ଏଇଟା ଆମର କହିବା 31 Pro Plus କେତେ ଆସିବ ରେଟ୍? 31 Pro Plusଟା ଆପଣଙ୍କର 32,000 ଅଛି। 32,000। 32,000। ଇଏ 10 ମାସ ନା କେତେ 11 ମାସ? ଆଉ 14 ସିରିଜ୍ ଭାଇ କେତେ ଅଛି ରେଟ୍? 14 ସିରିଜଟା ଆପଣଙ୍କର ଅଛି 36,000 ଅଛି। 36,000। ହଁ। ଆଉ 14 Pro? ଏଇଟା 55,000 ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଅଛି। 55,000। 50 ଗୋଟେ ଅଛି 55 ଗୋଟେ ଅଛି। 512 ଜିବି ନେଲେ 55,000 ଆଉ 200 ନେଲେ 50,000। କାର୍ଡ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ? କାର୍ଡ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଏଥିରେ ଅଛି 10% ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଅଛି ଏଥିରେ। 10%। ତାପରେ ଆମର କହିବା 15 Pro ଭାଇ କେତେ ଆସିବ? ରିଏଲମିର ଏଇଟା ଚାଲିଛି 15 ପ୍ରୋ ମଡେଲଟା। ଏଇଟା କି 32,000 ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଉଛି ଆଉ ଏଇଟା ଫ୍ଲାଟ୍ 3,200 ଟଙ୍କା ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଅଛି ଏଥିରେ। ପ୍ଲସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ମଡେଲ ଅଛି GT70 ଏଥିରେ ଫ୍ଲାଟ୍ 4,000 ଟଙ୍କା ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଅଛି। ଆଉ ଆମର କହିବା ଭାଇ 14 Pro Plusଟା? 14 Pro Plusଟା ଅଛି ଆପଣଙ୍କର 3,000 ଟଙ୍କା ଏଥିରେ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଅଛି। ଆଉ ଆର ପ୍ରାଇସ୍ ରହୁଛି 30,000 ଟଙ୍କା। ମେନ୍ ହେଉଛି ଆପଣ ସପ୍କୁ ଆସନ୍ତୁ, ସବୁ ଫାଇନାନ୍ସଠୁ ନେଇକି ସବୁ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଜାଗା ଉପରକୁ ଆସିଲେ ଆପଣ ଫୋନ୍ରେ କହିବେ ଏତିକି ଟଙ୍କା କର ମୁଁ ଯିବି। ଏଠିକି ଆସନ୍ତୁ, ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ରିଭ୍ୟୁ ବି ନେଇପାରିବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୋବାଇଲର କେମିତି କ'ଣ ସର୍ଭିସ୍ ରହୁଛି। ଏଠି ଆମର ଭିଭୋ V60 କେତେ ଟଙ୍କା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ? V60ଟା 37ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ। ଏଥିରେ 10% ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଅଛି କାର୍ଡ଼ରେ। ଆଉ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କହିବା ପାଖାପାଖି ସ୍କିମ୍ କେତେ ବର୍ଷେ? ଏଇଟା ଆପଣ ଯଦି EMI କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର 12 ମାସ EMI ହେଇପାରିବ। 12 ମାସ ଯାକେ ହେଇଯିବ। X200 FE ଭାଇ କେତେ ଆସିବ ରେଟ୍? X200 ଆପଣଙ୍କର 55,000 ଅଛି। ଏଇଟା ଆପଣ ଫୋନ୍ ପେରେ ନେଲେ ବି ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ, କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ନେଲେ ବି 10% ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଅଛି କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ଼ରେ। କ୍ୟାସ୍ରେ ବି ସ୍ପେଶାଲ୍ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଅଛି। କ୍ୟାସ୍ରେ ବି ସ୍ପେଶାଲ୍ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଅଛି। କେତେ ଅଛି? 55? 55,000 ଅଛି। ତା ପାଖରେ ଆମର ଏଠି କହିବା ରିଅଲମି ଭାଇ GT ସିରିଜ୍ ହେରିକା କେତେ ଆସିବ ରେଟ୍? ଏଇଟା 4,000 ଟଙ୍କା ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଅଛି। 4,000 ଟଙ୍କା। ହଁ 35,000 ଅଛି, 4,000 ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଅଛି ଫ୍ଲାଟ୍। ଆଉ ଆସେସରିଜ୍ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଅଛି। ଆସେସରିଜ୍ ଉପରେ କିଛି ସ୍ପେଶାଲ୍ ମିଳିବ? ନେଗୋସିଏସନ୍? ଆସେସରିଜ୍ରେ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଆସେସରିଜ୍ ସବୁ ଅଛି ଆମ ପାଖରେ। ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାକ୍ର ୱାଚ୍ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଆପଲ୍ର ସବୁ ଆସେସରିଜ୍ ଅଛି। କେବୁଲ୍ ହେଲା, ଚାର୍ଜର ହେଲା, ବଡ୍ସ ହେଲା, ୱାଚ୍ ହେଲା, ସବୁ ମଡ଼େଲ୍ ଅଛି। ଆଉ ଆମ ରିଏଲମିର ଫୁଲ୍ ଆସେସରିଜ୍ ଅଛି। ନଥିଙ୍ଗର ବି ଚାର୍ଜର ଅଛି, ନଥିଙ୍ଗର ନେକ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଛି, ଗୁଗୁଲର ବି ଚାର୍ଜର ଅଛି। ଆଉ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆସେସରିଜ୍ ଆମ ପାଖରେ ପୁରା ପ୍ରିମିୟମ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡର ଅଛି। ଆସିକି ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୋବାଇଲ। ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ରିଲେ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଶାନ୍ତ ଭାଇ ଆମ ରହିଲୁ ଆପଣଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ। ଆମର କହିବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୋବାଇଲ ଶହୀଦ ନଗରରୁ। ନମସ୍କାର।